नमस्कार जय जगन्नाथ मो सुशांत आपन को स्वागत करुच्ची आम बगीचा यूट्यूब चैनल आ गोटे नुआ वीडियो को दर्शक बंधु आपण मानक मु नॉन सॉइल मीडिया रे करके देखैतिली गोलाप केमती आपन ग्रो करेंगे नॉन सॉइल मीडिया रे करके देखैतिली किंतु आज आपन को सॉइल मीडिया रे करके देखैबी किंतु सॉइल मीडिया जे सॉइल किंतु कम रहइबो एडा भले देखंतु एडा होची जूमेलिया देखंतु फ्लावर केमती आइछि देखंतु चारिटा फ्लावर तो सब मदर प्लांट नवा को चेष्टा करिए देखंतु एटा मदर प्लांट सरू गछ ने ना जो धान तसुरे जो गछ हो से गछ भी ने यही गछ को ने एमतिया गछ को देखो ये जापर ना ये पट केमती देखो एमतिया गछ ही नवा चेष्टा करेंगे मदर प्लांट यहाँ आप छोट गोलाप आपंकर बंच रे बहुत फूल आसो कि छोट छोट फूल आसो यहाँ को मिनी गोलाप कहे तो ये तीन टा गछ मो अच्छी अच्छी मो 4-5टा गछ कि मुझे तीन टा आपको आज रिप्लांट करके देखेबी और मीडिया कौन ने केमती प्रस्तुत करेंगे आसतु आरंभ करिया वीडियो सब्सक्राइब करंतु आम बगीचा यूट्यूब चैनल को एवं पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे क्लिक करंतु जहाँद्वारा आपण ये पाइपर नुआ नुआ इनफॉरमेशन गार्डनिंग टिप्स और कंप्यूटर एजुकेशन रो वीडियो सो आप नर्सरी आनिला बेले लक्ष्य करिए भल कि नर्सरी देखो मुझे फास्ट वीडियो कही ये देखो ये माटी ये सब माटी अच्छी माटी को टोटल बाहर करदेवे माने 10-20% माटी रहा 30% हाएस्ट हेल्ले अधिका माटी रखिए नहीं कहीं माटी रहा मैंने आपंकर गछ खराब हो माटी सब बाहर करदेवे देखो एथे देखो भल राइसस आउ आपंकर गार्डन सॉइल माटी देखो जापर ना ये सब या बाहर करदे देखो ये गछरा मु सब सेमती कर सबू गछरू माटी बाहर कर दी माटी बाहर कला देखो गछ माटी सब बाहर जाइए भले देखो बाहर जाइए माटी एवं आपंकर सॉइल प्रिपरेशन आपंकर मीडिया हूँ 40% राइसस 40% आप राइसस ने 40% आपंकर भर्मी कंपोस्ट यहाँ भर्मी कंपोस्ट 40% अच्छी आईटा आपंकर गार्डन सॉइल 20% गार्डन सॉइल अधिका ने ना यहाँ 20% भर्मी कंपोस्ट 40% राइसस आपंकर 40% आ गार्डन सॉइल 20% ये तीन टाक तापर मिक्स करेंगे ये आपड़ आंटी फंगस पाउडर दे पारे कि आपंकर कौन केमिकल फर्टिलाइजर दे पारे आप सोरिष पीड़िया दे पारे लिंब पीड़िया दे पारे किंतु मुझे किसी दौनी कहीं आंटी फंगस पाउडर मुझे देवी मुझे केमिकल को अधिका फॉलो करे माने गोलाप केमिकल किंतु अलग गछपाई ऑर्गेनिक करहब कि गोलाप आप ऑर्गेनिक देकी सेते फूल पाइपर नहीं से मुझे केमिकल को बेसी फॉलो करे गोलाप की अलग तापर देखो आपंकर मिसई जब आप आंटी फंगस पाउडर मिसई चाहते मिसई पारे बोन मिल हॉर्न मिल भी आप मिसई पारे कि मुझे मिसई नहीं मुझे लास्ट आपको से आंटी फंगस पाउडर जोटा गोला होता आपको लास्ट में देखेबी तो आसतु पट करिया देखो ये ग्रो बैग अच्छी 10 इंच ग्रो बैग अच्छी ग्रो बैग भल लक्ष्य करेंगे जो ग्रो बैग हो आपंकर पट हो से पट जमी होल थी दरकार ये देखो भल होल अच्छी ये गोटे होल अच्छी ये गोटे होल अच्छी सब होल रहा दरकार पट हो आप ग्रो बैग हो पॉली बैग हो तो ये होल है माटी फिल करेंगे सॉइल फिल करेंगे अधा सॉइल फिल करदे आगे देखो मुझे सॉइल फिल कर छोट गछपाई छोट पट बड़ गछपाई बड़ पट ये सब गोलाप बड़ गछ अच्छी से मुझे बड़ पट नहीं देखो आप फिल हो गला अधा फिलअप कर फिल कलापर गछ को आराम से बसइे बसला बेले लक्ष्य करेंगे जमी आप ग्राफ्टिंग एरिया ग्राफ्टिंग एरिया जमी यहाँ देखो यहाँ हूँ ग्राफ्टिंग एरिया यूँ ग्राफ्टिंग तो ग्राफ्टिंग एरिया जमी तौक न जाए ग्राफ्टिंग एरिया सब ऊपर रोथ एवटू आप करेंगे यूँ जदि माटी फिलअप करेंगे तो ग्राफ्टिंग एरिया आपको ऊपर रही आई ग्राफ्टिंग भल देखूँ ये आई ग्राफ्टिंग ये आई ग्राफ्टिंग गोलाप सब आई ग्राफ्टिंग हुए आई कहले किए यही हूँ आप आई ये जोड़ा ये जो कंटा आसनी कि जो कंटा आसे सब आई ये देखो ये गोटे आई आ गोटे कथा मन रखिए गोलाप जो आप बड़ हम गोलाप बड़ होला 7टा पत्र बेले बेले आसे
ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ 7ଟା ପତ୍ର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ନ ଆସେ। 7 ପତ୍ର ଆସିଲା ମାନେ ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଇଂଲିଶ ରୋଜ୍ ରହିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବେ ଯଦି 7 ପତ୍ର ଏ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଏରିଆ ତଳୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେ 7 ପତ୍ରର ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଆସିଥିବ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେବେ ବା କାଟିଦେବେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲାପ ଜଙ୍ଗଲି ହେଇଯିବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏଇଠି ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି ବା ଆଇ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ କୁହାଯାଏ। ଏଇଠି ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏଇ ତଳୁ ଆପଣଙ୍କର ୟାରି ତଳୁ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର 7 ପତ୍ରୀ ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ 7 ପତ୍ରୀ ଆସିବ ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପର ପତ୍ର କେତେଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ 5ଟା ପତ୍ର 1 2 3 4 5 ସବୁଥିରେ 5ଟା 3ଟା ଏଇଟା 3ଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ 5ଟା ପତ୍ର ହେବ। ତ ସବୁଥିରେ 5 ପତ୍ର ଥିବ। ତ 7 ପତ୍ର ଆଇଲା ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ଜଙ୍ଗଲି ହେଇଯିବ, ସେଇଟା କରିଥିବେ। ଏଇଟା ଜୁମେଲି, ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍, ଏ ଗୋଲାପର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ମେଲ୍। ତ ଏମିତି ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। 2ଟା ମେଥଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲି, ଗୋଟେ ସଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ ନନ୍ ସଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆ। ନନ୍ ସଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବି ଭଲ, ସଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ସଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ୱାଟର୍ ଟୋଟାଲ୍ ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ସଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ପାଣି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ହାଲକା ପାଣି ରହିବ, ବେଶୀ ରହିବନି। କାରଣ ଏ ବି ନନ୍ ସଏଲ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଦିଆହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ବେଶୀ ଖରାପ ବି ହେବନି। ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବାଡ଼ି ଦେଉଥିବେ ଗଛକୁ ଏମିତି ତା ଚାରିପଟେ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ଏ ଫୁଲ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଫୁଲଟା କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୁଲ ନ କାଟିଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରଥର ବି କହିଥିଲି ନା, ଏ ଫୁଲକୁ ଏ ତଳୁ କାଟିବେ, ଟିକେ ତଳୁ କାଟିବେ, ପତ୍ର ଥିଲା ଭଳିଆ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପତ୍ର ଅଛି, କାଟିଦେବେ। ନ କାଟିଲେ ଏ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ସେ ଫୁଲକୁ ପଳେଇବ, ଗଛ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଲକୁ କାଟିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଲାପ ଲଗାଇବେ ସେ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଆସିଥିବ ବା ବର୍ଡ଼ସ୍ ଆସିଥିବ ତାକୁ କାଟିଦେବେ। ନ କାଟିଲେ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ମାନେ ନୂଆ ଗଛ ଲାଗିଲା ନା, ତ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ସବୁଯାକ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଫୁଲକୁ ପଳେଇବ, ସବୁଯାକ ଖାଦ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଛକୁ ଆଗ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗଛ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲେ ଫୁଲ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଫୁଲ ପାଇବେ ଆପଣ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ଛୋଟ ଫୁଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଭାବିବେ ନାହିଁ କାଟିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା। ତ ଫୁଲକୁ କାଟିଦେବେ। ଗଛ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗସ୍ ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ଦେବେ ପାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରଥର ବି କହିଥିଲି, ଏଥର ବି କହୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ଜାଣିପାରୁଛ ନା, କଳା କଳା ଦେଖାହେଉଛି। ୱାଟର୍ କ୍ୟାନ୍ ଆମେ ପକାଉଛେ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍। ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ପକାଇଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ମୂଳରେ ଦେବେ, ଏଇଟା ମୂଳରେ ଦେବେ। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗସ୍ ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ପତ୍ରରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ପତ୍ରରେ ଢାଳି ପାରିବେ। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଳି ଦେଉଛି ମୁଁ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍, ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କଳା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ର ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବି ଦେଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ପାଉଡ଼ର ଅଛି ପାଉଡ଼ର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପ୍ରିଫର୍ କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ର ୱାଟର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କି ଏଇଟା ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍। ସମସ୍ତେ ମନ କରିକି ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ କିନ୍ତୁ ଦେଉଥିବେ ଗୋଲାପରେ। ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ନଦେଲେ ଆପଣ ଗୋଲାପର ସେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବନି। ଗୋଲାପ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଦେବେ ଟିକେ, ବେଶୀ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସିଜନାଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ବି ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଥିରେ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗସ୍, ତାପରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗସ୍ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛକୁ ଟିକେ ଏମିତି ପୁରା ପତ୍ର ସହ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗସ୍ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଦେବେ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଥିଲି ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ଆଉ ସାପ୍ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ର ମିକ୍ସ, ଏସବୁ ସାପ୍ର ବାବିଷ୍ଟିନ୍ର ମିକ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ବି ଦେଖାଇଥିଲି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ସାପ୍ ବାବିଷ୍ଟିନ୍ ମିକ୍ସ ନେବେ, ମିକ୍ସ କରିକି ତାପରେ ଆପଣ ଗଛରେ ଦେଇଦେବେ। ଏବେ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗଛକୁ ଆପଣ ଏବେ ଖରାରେ ରଖିପାରିବେ। ଶୀତ ଦିନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖରାରେ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଖରା ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଛାଇରେ ରଖିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଶେଷ କାମ ହେଉଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା NPK 20-20-20। ଆରଥରକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି। ତ ଗଛ 15 ଦିନ ପରେ ବା ଆଟଲିଷ୍ଟ 15 ଦିନ ଧରନ୍ତୁ, 15 ଦିନକୁ ଥରେ 1 ଗ୍ରାମ 1 ଲିଟର, 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 1 ଗ୍ରାମ NPK ଆପଣଙ୍କର ପକାଇବେ। ପକାଇକି ମିଶାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଗଛରେ ଦେବେ, ଭଲ ଫୁଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ NPK ଦେବେ। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଗାନିକ୍କୁ ପ୍ରିଫର୍ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନିକ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ NPK ଦିଏ ଭଲ ଫୁଲ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ବା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ହେଲାଣି, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।